Atsu, dalawa +9 natin dito 'no? Putang inang yan, Ako nanggagago na, na bagong lang lipat. 'tong isa na 'to. Yung isa +9 di ko ramdam, eh. BL ka Hindi nga. hindi masakit, eh. Tingnan mo, Over over unang basta di ako unang clash top 1 ako. 3 minutes pare. Ram, sali kay Bangus Ram. Saan si Bangus? Nandito sa loob. Wait lang. Sige lang. Dito. Alis na lang ako. Sige na, pasok ka sa labas. Ram. Wait lang. Naghahanap pa ako ng putay ina, wait lang. Wait, Pasok sa labas, Ram. pasok sa Yawa. labas. Tangina. Lagi din pasok ka sa labas. Di, fix Maliwa. PT kasi kami na nahuli lang ako. Kasi overtime. Tangina Tangin na. Netflix kulit ng mga Tangin ng hayop na tayo ng trabaho to. Shit. Ay, gago, disconnect. Hayop. San? Asan si Purple Haze? Ito. Daming wasak. Full buffs na kayo, full buffs na. Ba't Boss Bes, sali ulit SB. Na-DC ako. Sino na si 10K? Ako, na-DC. Peng pasok nga Peng? Ay sige. May party ka na, Ram? Wala pa. Wala pa ring 1 day na Depth Shades par. Wala pa rin eh. Enjoy pasali nga Enjoy. Huwag na mag-Depth Shades. Tiga mo nga ako, wala nga akong GT Tiga mo Mat. Yeah. I-reset na yung ano to. Scooter ka na lang daw, Ram. Hmm? Wala pa. Full buffs na, 2 minutes. Nasaan si Tokyo, pre? Na-trash to ka ni, Masta, Wenzel. Saan? So shout. Daming wasak ko. Kakarating ko lang. Ang ingay nito ni Masta, eh. Nakatulog ata si Tokyo. Okay. Ingay mo, ang ina ka. Ingay mo. Bagong cutics ka, 'di ba? Ba't ang daldal mo? Putang ina naman yan. Kakayang basta na yan. Oo, gano'n. Tangin na briefing oh. 1 minute. Busit. 4 minute. Nakauna pa mga animal. Hindi nang biyo yung Kikiyo, wala naman ano yan, tira. Wala magko-command. Pasalo na lang ako mamaya kasi may sita ako dito eh. Napakara. Full buffs na kayo. Sa il kami. City. Enjoy lang tayo. Marami tayong kalaro, coach. May SG eh. SJ yan, maganda yan, salpukan. Kakain na. May SG. Ilan tayo sa guild? Okay, full buffs na. Full buffs muna. BBA. Wala pa, papasok pa yan. Papitik nga MH. Tara baba. Baba tayo L1. Pakabal L1. Lower mid. Wala pa. Silip R. Silip R. Saan yan? Akyat nga R. R muna. Sa labas. Gago. Lower mid muna. Lower mid. Putang ina. Lower mid. Dito muna tayo. Muna tayo mag-ikot-ikot. Wala muna mag-MH siya. Enjoy pasali. Daya yata nga na. Kaya dito lang muna. Wala pa sila eh. Nasa labas pa eh. Ito na, nakatapak na mid. Tapak na mid. SG. Sige, compress. Pa-MH ako. Pitik MH. Akyat nga mid. Akyat, palibutan nyo na to. Nakatapak pa lang, nakatapak. Ito, pumasok ko. Palibutan niya, hitable hitable na. Baba, cambio, L1. Sali PT. Sali nyo muna. Akyat nga L1. Si Madam Marbs. Pumasok sila sa mid. Balik. Lower mid. Ito na Walang maakyat 3, 2, 1, akyat. Ang ina, maubos pa kayo dyan. Busin nyo na yan. Ubusin nyo na, Gar. Yun, nasali din. Pasok mid namatay Pasok mid, namatay. May party ka Ako. na, Madam? Walang Sali yata. Sorry, ako, sige. sali. Sorry, Linis. Sige, Drop take ako, it. Pat. Hindi ako makapag-drop. Full ako. Saan kayo, coach? Pasok mid. Compress Sali PT.
Sino ba 'yon? Teka, salin niyo muna. Si Ito, Ramstein may yata. pumasok, paikutan niyo muna 'to. Dito muna Dali tayo. ako, ano. Salin Nasa niyo muna. R1 yung wasak nasa R1. Sige, sige. Okay, baba. Lower R. Lower R. 3, 2, 1. Akitin. Akit. Putong ina mo. Akit, Gago. sige, Ang akit. mo, haba ng bricks. Sige, akit. Sige na. Akit tagar, akit na. Pasok el namatay. Okay, pasok Pasok el el? namatay. Grabe yun, Pasok el. Padrop ako ba? Thank you. Meron pa, Yung Ben, oh, yung Ben. Nakatuldok Meron lang. pa, Tapal. Tapal. Gate. Padrop ako. Di Sige, mo boss, padrop. Pasok L. Sige. Para Gagi, Sara oh. tayo, para. Sar tayo para. Para pala. Pasok R. Uy, bawas Recover. Mike. Hayaan niyo Commander par. Recover. Ulit. Full buffs. Ito, gate. Ready. Walang bababa, makase. Up. Walang bababa. Babain nyo na. Babain nyo na. Pamid. Nagdagdag. Pamid, hanggang mid. Wala. Pa-L. Lower L. Huwag nyo nakabulin yan. Ito, L, walang aakyat. Pag-i ako. Laser. Mid bilog. Sila dun. Ayaw. Coach trade. Lower L. Bangos pa nasa copy. Akit. Dali. Akit. Up. Dito muna. Mabibitin. Pitik MH. File. Dali. Tulak. Sagad. Verifying, Sagad. Verifying Tingin gate, 37. Tingin gate. Gate. Hanggang gate. Walang bababa, Busin nyo na to. Pasok lang L. Atin to. Meron pa Pasok lang L. Ate. Sige. Dito lang muna. Ubusin. Mayroon pang titra. Baba. Lower mid. Ito lower mid, ubusin nyo. Akit mid. Pasok mid namatay. 37 pare paluluwa. Sige lang. Kaya akit mid. Ito R2, L2 galing L2, galing L. Kaya akit. Papa-image ako dito. Akit. Dali para mabilis tayo. Pitik image. Ito na muna tayo. Pitik image. Okay. Ikot. Hitable. Tara baba, lower L. Ay, gago, meron pa. Palag pa. Paputang L. 10 seconds maluluwa para. Sige. Coach, Akitin nyo na bigay mo L. sa akin yung coach. yung Akitin nyo na city L. mo. Ako File na magdadrop. kayo, file na. Busin nyo na yan. Maluluwa. Nice. Bigay mo sa akin yung city mo, coach. Ako magdadrop sa'yo. Hindi na kayo Par, pat. pasali naman ako ng Ramstein par. Salin nyo nga muna Salin nyo na para makamove tayo. Dali, apak-R lang. Dali, di tayo makakamove niyan. DP ka, Ralph. Dali, salin nyo na. Uy, gago. Par, patira nga to. Tinitira kayo, Pakikita, titira kayo, Gar. Apak-R. Okay na? Nakasali na? Backpoint namatay. Pasok tayo, 3, 2, 1, pasok. Padrop. Full buffs. 3 seconds MH. Papalag tayo, MH. Palag. Hitable na. Gar. Gate. Hanggang gate, Gate. Sagad. Linis. R2. Diretso R2. Meron pa R2. R2 pa, Dahil pa Harto. R2 pa. Tara, lower mid. Meron pa, yung Ben. Baba mid. Pamid. Dami namatay Sige. Akit mid. Pasok mid namatay. May hitable dito, May hitable dyan. Pasok mid namatay. Pasok mid. Dali, recover. Bigay ba tong purple haze? Abante ka kayo. Pumasok ng L, pare. Sige. Papitik MH. Wala pa 3, rin 2, 1, baba. Daming mahabol. Sige. hitable na yan. Lower L. Wag. Verifying yan, Wag muna. Laser. Approaching na, Akitin nyo na. L tayo. L na. Akitin nyo na. Maiipit kayo dyan. Akitin nyo na, Gar. May sink sa likod, Pagkaubos ng L, harap gate. Pasok L namatay. Gate naman. Padrop city. Gate naman. Pasok L namatay. Balik L. Yung run, Nice. Boss. Akit L. Verifying pare 13 na. Sige. Left going left yung BIR. Tara, baba. Gate lang, Tingin gate. Ready. Makasi. First target. Up. Nayo ko lahat, Sige, akit. Sige, babayin nyo na. Hanggang mid. Low na to. 10 seconds Hindi na. ako dun. 10 Sige. seconds. Paluwa mo. Hayaan mo silang kumuha. Akit L. Nasa L pa, Phoenix L.
Walang mag-MH. Ito, palibutan nyo na to. Walang mag-MH. Sige, sige. Luwa. Ang abnormal ang puta. Starbucks, mat. Ram, may karte ka na, Ram? Salin nyo na nga, par. Mat. Tirahin nyo wala. nga ito, nas. Nakaapak sa R. Patira nga to. Patira nga. Apakar, ha? Tirahin nyo to. Apakar. Backpoint na matay, ha? Papasok tayo. 3 seconds. 3, Loko yung pitikol. 2, 1. Pasok R. Bawa ko ang ilabis ko. Sige, Kay kuhan mo ko. Get drop. Okay, City. mic nyo. Tali sila. Duwa sila. Bawas May strike FPS tayo, ba? boss. MH ako, ha? Going MH. going K2 tayo. Go R2. Dali. Mauubusan kayo dito, Gar. Mauubusan kayo dito. Walang MH, oh. Kakain na hanggang L2, ha? Sagad na L2. Hanggang L2 na. Para walang MH, oh. Sige, sige, salubong. Okay, L2 muna. Ang dami namatay, ha? Padrop city. Okay na? Wala pang R1. Sige, lower L. R. Bilog. Oh, Bilog, dali. L2 tayo. Uy, bawas mic, Paelto tayo. Dali-dalian nyo maunan tayo sa pwesto. Paelto. Hintayan 3 seconds. 3, 2, 1. Tara, push L. Brawler, makase. Kain na. Sagad nyo na, gago, nag-atrasan, no. Par. Alam na. Hanggang box. Gate. L2 ha, L2. Paling likod naman. Likod naman, sink. Sink naman. Sink ko. Sink naman, Gar. L2, push L2, dali. L2 naman. Pasok. L1 muna. Recover. Gate. Wala muna mag-MH. L1. Pasok L. Masok Phoenix ha, L1. Okay. Compress ka, party, dali. Papa-MH ako. 3, 2, 1, MH. Box lang. Hitable na to. Gago, nasa kayo. Box lang. Bus na. L2, ha. Tingin na sync ka. L2. Makase. Up. Naka-BA commander, puta. L2. Push nyo yung sync. Push nyo. Pasok na Na-BA matay sa L. commander dyan, ha. Na-BA Sige, commander. pasok L. Gar, may sync pa. L2 papansin. Gago, ubusin kayo niyan. Hindi kahit walang MH. Ito, Balik. Delta variant to. Bus na. Delta variant na L1, dali. Compress party, dali L1. Phoenix sa box, hitable na L1, dali. Hitable na. Ilan box Phoenix. Sorry, Phoenix naman. Palag. Likod. L2 pa galing. Palag pa. Kaya pa to, oh. Ubus pa. Pasok L namatay. Grabe naman kayo. Ito para sa box, oh, yung guy sensei. Gagi, may mga sa box, palinis box. Tingin gate, ha. Nag-L2 yung sync. Compress party, dili. Papa-MH ako. Yung sync, gago. Kanina pa to, ha. Kanina pa yung sync, oh. Dili, compress party. Pitik nga MH. Sige. Pitik MH. Paelto kayo. Paelto. Paubos ng sync. Sabay paling likod, ha. Balik L1. Balik ta. Hitable na. Pasok L namatay. Ito, Pasok L namatay. SG. Sige. Phoenix magagaling sa R1. Compress. L1 muna. Sige. L1 muna. Compress. Nandito na lahat. Papa-MH ako. Ayun Kita. na. 3, 2, 1, Flashing MH. sa laser yata. Sige. MH, dali. Flashing. Wala ako Ito, ng pala. lower Sige, mid, baba. lower mid, Paliset. Lower R1. Lower R, mid. Busin nyo na yan. Akit R1. Hanggang R1. Gipar, hindi makakapa. Agad nyo na, hanggang box. Dali, hitable yung nasa box. Par, hitable yung nasa box. Tingin na R2. R2 sync. R2 sync. Na-BA Arto sync. commander, ha. Na-BA commander. C6 ha. R lang, ha. Huwag masyado habol. C7 R lang, pasok R. Pasok R namatay. Tara, recover. Lahat na nabiin na yan, Gagi. Pasok R. R muna. Coach, single Sige. DC ako, pare. Sige. Pasok R muna, namatay. Yung Kim, ha. Patingin ako nung Kim. Teka lang, ha. Wala kami FS, eh. Wait lang. Ako, up na. Blasting na yata. 3, 2, 1, MH. L1 yan. Baba. Lower L. Dali, lower L. L1 yan. Ready, makase. Sagad Ojustiya, na sa makase. baksa, Up. Walang atras. Hanggang box. Gagi, ubus to. Ganda na ran. Aling L2. Hintayan na L2, ha. Yung barcode, oh. Sige.
Tayo na L2. 3, 2, 1, baba, 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 baba. Baba, 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 baba. Baba, 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 baba. Parto, 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 parto. Parto. Haba tayo, Parto. Kots. Hawak. Arto muna, arto muna, arto muna. Papa-MH ako. Sige pa ako. Up na, up na. Arto muna, arto muna. 3, 2, 1, MH. Daming umawal. Baba, baba. Ready, makase. Up. Sagad. Ayan, maganda. Dapat salpukan lang, oh. Tignan nyo, Gar. Hindi nakakabuelo. Hanggang L1 pa. Lower mid, Hanggang lower L1 mid. pa. Dahil pa. Busin nyo na Lower to, mid, hanggang R. Atin to R, atin to R. R muna tayo, ha. Nagpa-left muna. na yung Phoenix, Boss, Gar. boss. Sige, sige. Pagsali ako, Kots. R. Asan ka, Gar? Ito. Ito na, pushing na Ara, Phoenix. R lang, R lang, R lang. Gate, 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 gate. Ready, makase. Up. Okay, baba, 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 baba. Linis, lower mid, lower mid. Palinis, palinis, palinis. Walang image, oh. Walang image, Gar. Akit mid, akit mid, akit mid, akit mid. Akit mid, linis mid, linis, linis mid. Linis mid, pasok mid na matay. Dali, papa-image ako dito. Pasok mid na matay. Tingin gate, ha. Pasok mid, ha. Ano tayo, recover, mga ba tayo. Abante Marami kayo dito, namatay, ha. ante. Pumasok, ha. Pumasok. Pasok, pasok. Sige, bilangan nyo. 7, 6. Palibutan nyo na. 4, 3, 2, 1. Ready, makase. Up. Pwede na, hitabol. Matay ako. Sige, ubos, 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 ubos. Ubos, ubos. Pile tayo, pile. Ubos na. Pile, 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 pile. 1, L1. L1, 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 L1. Gusto ng Gilpeng. L1, 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 L1. Akit Gusto L1. na- Clashing, 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 clashing. Paling L1 ha. Paling L1. Dali, paling L1. Kakain na. Likod. L1, kakain na. Kakain na. Uy, sila Raiders. Ubus na, ubus na, ubus na, ubus na, ubus na, ubus na. Tare, Meron nabihinat pa, pa sila re. Sila Mocha. Par, may pumasok. Phoenix, palibutan nyo na. May image pa. Dito kayo sa box. Huwag kayo dyan. Sa box na, lutan nyo to. 3, 2, 1. Hitabol. Nasa L2 Makase. sync, ha. Up. L2. Yung ubos. Tingin na L2 ha. Compress party dali. L2 sync, Gate, L2 gate, sync. gate, gate, gate. Makase. Up. Gate. Ubos, 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 ubos. Walang bababa ha. Dito lang. Akit, akit. Pasok L na matay. Sige, ubos, ubos, ubos. Akit na, akit na. Nice, nice. Pasok L na matay. Gate, gate. L2, L2. Sila Mochi. Dito lang, Ay, dito lang, bading. dito lang, dito Ay, lang. gago. Balik, balik, balik. Bading Hindi gago si papa-image ako. Mochi. 3, 2, 1. MH. Baba tayo. Baba, 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 baba. Lower mid. Lower mid. Akit, akit, akit. Linisin nyo nga to. Ito, 8, BIR 7, R1. Cashing R1. 5, Sync tsaka 4. Mid BIR. tayo, mid tayo, mid tayo. Makase. Go. Mid yung command, boss. Ba't nasa R1 kayo, boss? Gagi, ayaw nyo sa Gawin yan, marami. boss. Tara, ubos. Tara, baba, 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 baba. Par. Ito na. Pupuntahan Wasak, din natin yan. Ito na. Ito, basta ko. Walang bababa. Tirahin nyo na yan. Tira balik dyan. Ubusin nyo na. Baba na kayo, baba na. Manipis na, manipis na, manipis na, manipis na, manipis na. Manipis na. Akit mid, pagka-ubos. Tingin R, lower R. Sing. R1. Sync. Okay, ubos lang, ubos lang, Tina, ubos Delta lang, bar ubos yan. lang. Palag pa. Akit mid. Akit mid. Pasok mid na matay. Dali, recover. Dali ako ng Recover. Akit mid. Akit mid. Wala mo na mag-image ha. Partingin ha, may mga pumapasok ha. Papa-image ako. Ayun na. 3, 2, 1 MH. Ayun, patay. Babayin nyo na. Palaser. L2, Clashing L2. R1. Clashing R1. R2. Akit R2. Abot MH ha. 3, 2, 1. Push. Makase. Up. Hanggang sagad nyo na, Garm. Walang MH yung iba nila, oh. Sagad na R1, gagi. R1. Dito kayo mga karami, Gar, oh. Huwag nyo nakabulin nyo pa isa-isa, oh. Ito, meron pa mga set na sa gate. Pasok R na matay. Walang bababa. Dito lang. Low image ha. Sa area, Sopeko, akyat. Pasaway. Akyat. R, pasok R na matay. Walang MH, oh. Papa-MH ako. Okay na party nyo? 3, 2, 1, MH. Salda Over. PNP yung shine, no? Ano, Ito, kasalubungan babayin nyo na. Lamang tayo dyan. Get ulak. Pael. Tara, no-nerve. Bakit na? Clashing. Makase. Up. Sagad box muna. Walang mag-R2. Box muna. May bagong pasok. Ben, no? Sagad. L2 naman. Makase. Up. Sync pa. Sige, sagad nyo. Pagka-ubos, balik L1. Balik Boss, L1 na. Meron pa L1. L1, pakibilangan. Patay ako. Pakibilangan.
Diyan lang, walang pasok ka bababa. dyan, pasok ka. Hindi, nareso ako. Thank you. Ito, bilangan nyo, 6, 5, Dikit. wala. Compress. Papa-MH ako. 3, 2, 1, MH. Baba. Nag-i-HT yung Ricky. Lower mid. Nag-i-HT sa May team. tirap po. Lower R. Mid. Lower R. Ito muna. R muna tayo. R, akyat na R, clashing R. Likod niya. Akyat na, malilikuran kayo. Gago, gusto tuloy tayo. Par scout lang yung mid, par scout lang yun. Tignan mo, nahati tayo. Ubus to yo. Apakar muna, apakar. Meron pa. Doon kayo sa Scout lang. command, mga pre. Scout lang. Gar. Dami Scout dito. lang yun. Walay. Apakar, dali, Ito, scout lang yun. Skyware, Sige, palag mo Shiny. yung nasa loob. Apak, sabay-sabay tayo. Apakar. SP na. Scouter lang yun. Para hindi tayo mahati. 3, 2, 1, pasok. Iwan mo yan. Ayaw mag-RD. Full bobs, papa-image ako 3 seconds. 3, City. 1, MH. Dito muna, box muna. Ito, sa gate. Walang bababa. Wala muna. Pa-R2, sync. Papush R2. Papush ako R2, Gar. Papush R2. Jen. Para R2. Itayan. daw, ba't nag-R1? R2. 3, 2, 1, baba. Pa L2. Sa R1 pare, papunta na. Sige, pa L2. Dito na tayo. L2. Oh, haba natin. 3, 2, 1, push L1. Pasok L na matay. Dito Ito ball. 3, 2, 1, makase. Up. Dito ball. Boss, pasok L na matay. Yung gate pa. Tingin gate. Yung. Tingin gate. Ubos, walang bababa. Wala nang hahabol dyan. Pasok L na matay. Papa-image ako dito. Gagi di makakapatayin pa isa-isang archer na yan. Dali, papa-image ako 3, Pasiti na pare. 1, MH. Baba. Lower mid. Wala yata itong party yung Akit mid. Makase. Up. Baba, cambio. R. Nagpa-R2. Taga. Saka. Akit na, dali, nakatalikod. R2 muna, dali, bypass. R2 muna, bilisan nyo. Wala na. R2 muna, may ipit tayo. Makase. R2 muna, Gar. R2 ubus na. Harap R1. Pa R1 na. R1. Push nyo na R1. Pasok R na matay. Okay, may image pa. Pasok R na matay. Makapag-drop. Puno ako. Pasok R na matay. Phoenix. Sige, bilangan nyo. Wala munang bababa. Madami na matay. Pasok R na matay. Pasok R. Papa-image ako. Clashing 3, 2, 1, MH. Baba. Dali. Laser. Ito katin nyo. Pakase. Up. Laser. Pa-laser. Ang dami laser oh. Pa-laser. Dali. Pa-laser. L2. Dali. L2. Mahaba. Intayan tayo L2. Dali. Huwag nyo na pahabuli isa-isa. 3, 2, 1, L1. Tara kayanan. Ready. Makase. Up. Palibutan nyo na to. Hitable na. Palibutan nyo na. Tingin gate. Pasok L na matay. Minamatay. L1 muna. Yung Ra. L1. Walang bababa. Dali. Papa-image ako. Tikit sa ako. RT. 3, 2, 1. MH. Baba. Tayo sa mga rami, Gar. Mid. Flashing Akit mid. Hitable na to, Gar. Hitable na. Uy. Kilines. Tingin gate. Gate naman. Baba. Cambio R. Gagi, daming gumagapang. Ba't ganun? Akit R. Mabilis na masyado magpa-image. Kasi mid muna. R muna. Sync natin image. R1 to. Palibutan nyo na to. Dali, compress. Ayan, gagi. Saksakay gumagal. Habulin yan, Gar. Box. 3, 2-1. 2, Hitable na sa loob ng 1. box. Hitable na. Inahabol nyo kasi pa isa-isa, Gar eh. Box muna. Box. Tignan, hati tayo. Ang dami namatay sa baba. Sige, palag pa R. Pasok R na matay. R2 patay ako Tapal. Okay, paano muna ako? R2 pa. Pasok R na matay.
Singka, Okay. Phoenix. Tutok R2, Nabihin sync to. L R, Scar. R2 sync. Nabihin to, nabihin yan. R2 Yung base, sync, nabihin. papansin. Uy, tira nyo. Grabe, Gagi, napunta ako sa magpapatira. SG base, sa SG campus ang puta. Ganyan na ako. Pasok R namatay. Pasok R namatay. Nabihin. Papansin yung sync, Gar. Inuubos tayo pa isa-isa. Oh. Anong Tangina kapal pa ng sync ko, gago. Bihin nyo, Gate, Gar, gate, bihin gate, nyo. gate, 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 gate. Gate, 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 gate. Palag, 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 palag. Palag pa. Tingin na R2. Yung sync kanina pa, gagi, oh. R2 sync ko. La, ubos. Sige. Palag pa buhay. Apakar. Wait lang, Kots, ha. Sige Punta lang, ako sige sa lang. SG base. Pwede pa pumasok R. Sige, apakar. Apak mo na, apak. I-RGN mo para mag-cooldown Oh, ang daming Daming sabay tayo, mana sabay eh. tayo. Kami rito. Ang daming Sige, high pasok mana. R. Pasok R lang. Wala mo na mag-MH. Pasok mo na. Unti na lang 'to eh. Nice one, Mat. Pasok R. Abante nga, Bulig, wag abante. kang mag-ano. Abante. Papa-MH Arto pa ako. rin. Okay na? Party nyo? 3, 2, 1 MH. Nabihin na. R2. Pa-MH. Nawalan ng talis. Sige, R2. Teka lang ha, wala ako MH eh. Okay, R2, baba. Mahaba tayo, midbilog muna, midbilog. L2 na. Paano nga ako dyan sa harap? Nasa likod ako eh. Sige, paano? Ayan na, sige, palagda. Akyat na. Akitin nyo na. Akit Gusto na. yung dulo. Ubus na to. Ano to? Palag pa, R2. L2 pala, L2, sorry. L2. Palag pa. Madami pa. Push L1 na, may MH pa. Patay ako eh. Wala na. Sige, L2 muna. Ay gago, nag-revive. Pasalo nga, Jeff. Hindi ko na F12. Pumasok ka, Phoenix. Three, L1. compress party, L1, dali. push L1 na. Take image, push tayo L1. Push L1. L1 na lahat. Dito Sige, ba flashing dito. Dito ba Hawak makase. Up. L1 box, loob ng box. Linisin nyo, yung mga namatay, pasok L. Dito ako, Kots, sa loob ng L1. Sige. Eh, nahabakan Tapal yung gate. Tapal gate. Wait Walang lang, bababa, tayo. tapal lang. Sabi ako Walang dapat. bababa, tapal lang. Basta. Pasok L, Ay, pasok kita na L, kita. pasok L. Mabiyala ka dyan. Okay, pasok L namatay. Pasok L. Pasok ako. Ito na, Hindi dito na ako. babain, Gar. Papa-MH ako ha. 3, 2, 1, MH. Baba. Lower mid. Akitin nyo na nga to. Dali. Wala pa. Fade time. Hitable na iba. Palag na. Portal. Hanggang portal. Iba di na nag-buffs oh. Tara, cambio. Baba. Baba. Par. Teka lang, walang akyat. 3, 2, 1. Akyat. Clashing. Hanggang box muna. Box. Tingin gate. Ito, may pumasok ha. Compress party dali, papa-image ako. Papatay ako, gago. Armo na. Sync R2. Nice. Ubus, gago. Pabil. Balik. Walang MH. Balik. Okay, palag pa. May MH, palag. Gate. Tingin L. Teka lang. Wala, kumambya sila. Ata. Mabiyala. Pasok R namatay. Armo na. Sabihin yung sync para Pasok R. mawalan na. May sync pa sa R2 ah. O sige, eto ha. Ready, makase. Up. O, tara. Gate. Ito na, gate. Ready, makase. Up. Ayaw lahat. Yeah. Babain nyo na. Akyat ulit. Akyat mo na. Wala L1 kang na, image. magkakalas siya, makapal. Tara, dali. Papa-image ako. Compress party. 3, 2, 1. MH. Tara, baba. Lower L. Tara, akyat. Clashing. Grabe naman. Clashing, oh. Naki-ESan. Box muna. Ayaw lahat Tingin ng sync, ah. Buong sync, L2 sync. ayaw. Makase. Up. Ayaw lahat. Ito pa. Tulak L2. L2. Balik L1 muna. Pasok L namatay. L1. Gate. 8 gate. Makase. Up. First target. Walang bababa. Ubus yan. Pasok L namatay. Okay, pasok L.
Recover. Compress party. Reso kayo, reso. Dito muna. Pasok. Okay na? Papa-image ako 3, 2, Wasak 1. yung Arto. Image. Baba. Lower mid. Lower R, silip muna. Ito May R1. umakyat dyan. Laser bilog na. Ito na. Pushing na Teka, laser. laser mo. Arga. Flashing mid, Aketar. Palibutan nyo na to. Malilikuran tayo. Arto Palibutan nyo na wasak to. pa. Arto wasak buo. Okay, sige. Palag. Box muna. Box. Compress party. Papa-image ako. Dali. Scouted na kayo. Pushing R1 na. Okay, Wasak. dito muna. Tutok Bakase, Arto. up. Kala ko saan daan. Okay, busto. Pasok ka na matay. Tulak nyo na Arto. Balik. Pagkaubos, balik. Dami na matay. Singkiris Singkiris. Sige. BA Singkere sa na dali, papa-image ako. Pakibilisan. Pasok ka, 3. Wait lang, ito namatay Teka ako. lang. Labas, gago. Dito muna. Dami kasi. Tagal natin maka-image. So, 3, Oy, wag kayo Two. looter. 1, image. Wag BA gar. Tara, baba. Akit nga mid. Wala. Cambio. L. Lower L. Kasi, Teka lang. Sabi L, Lower L L, muna. bakit? Lower L. 3, 2, 1. Akit. Flashing. Box makapal. Sagad na. Par 2. Sagad box. R2 naman. R2. L2 naman pala. Sorry. L2. Gate. Babain nyo na. Wag mo na. Dito lang. Recover. Traveling. Reso. L kayo, boss. Go. L. Papa-image ako. Pasok L. Wala mo nang bababa. Pasok L. Okay na? Party nyo? Pasok pa. Dali. Pasok. Papa-image ako 3, 2, 1. Image. Baba. Lower mid. Teka lang, walang akit. Laser. Ito nga muna, nasa baba. Pa-laser tayo. Laser muna. Ito muna, sync. Sync. Likod, numero. Likod natin. Pusin Numero. muna. Harap likod. Likod naman. Kesa na. Sige, ubos yan sa inyo. Dami. Sige, palag pa. Ilaw ng iyo, gag. R2 makapal. Sige, palag pa. Dami nyo pa. Dami nyo pa. Bus na. Sige, revive. Apakar. Okay, palag pa yung mga sa loob. SP na. Apakar. Tirahin nyo nga muna to. Clear R. Tirahin nyo to. Sige. Dahil pa namatay. Sige. Apakar. Dami pa. Laser, nasa mid. Apakar. 3, 2, 1. Pasok R. Backpoint ang mga namatay dyan. Laser daw, nasa mid, sabi ni Ilaw. Isa na sa dali, paano? Flashing 3, 2, 1. Image. Baba. Lower mid. Lower L. Lower L muna. Tangin ang dami. Akitin nyo na. Akit na. Magka-clashing dito. Akit na. Box muna tayo. L2. Paling L2. Dali, paling L2. Paling L2. Dali. Makase. L2 muna. Likod L2 sync. muna. Malilikuran na rin. Maano na rin tayo eh. L2 muna. Gusto. Paling likod. Dali, madami pa tayo. L1. Tulak L1. Pasok L1 na matay. Sabihin na Sync tumasing. to. Sabihin na yun. Walang bababa. Dito lang. Wala na image. Pasok L na matay. Pasok L. Pasok pa. Yung lightning papa-image ako. 3, 2, 1. Image. Baba. Ito muna. Makase. Up. Pero makapal. Okay, ubos. Par tayo. Akitin nyo na to, R. Akit na. Akit na tong R. Par dito sa marami, Ayun sa marami. Makyat! Ayun yung Makyat! makyat! Akit na, Gar. Nasa loob. Ako lang nasa box, Okay, pasok R na matay. Palag. Gate. Makase. Up. Arto. Ito, yung paid. Gate. Pasok muna. Tingin na. Pasok image tayo. Yukari. Pasok. Dali. Okay na? Ilang naka-magnetic ako. Papa-image ako 3, 2, 1. Image. Baba. Flashing L.
Sige, baba. Lower mid muna. Lower L muna. Sabay-sabay tayo ha. Nag-move na 3, sila. 2, 1. Akit. Itabol. Hanggang box. Ina mo. Ang sakit ng ayaw. Box. Linis box. Ah, ganun. Gago nag-HD. Sila L2, ako, pare. L2. L2, sync. Makase. Up. Tangina, sarap po. L2. Palinis ng sync. Sabay balik L1. Parang yung sync. Umuubos ng L sa L2. Umuubos oh. L1 na. Pasok ka. L1. L1 tayo. L1. Pasok L namatay. Pumasok Paano ka, nga ako? pumasok Magre-revive wasak. ako. Wag. Pumasok wasak, L. Sige palag. Gago, naluwa. Naluwa ba? Hindi. Sige palag pa. Kaya pa? Sa labas ako. Kaya pa. Sige, Meron pasok pa May L2, bagong meron pasok L2. Pasok L. May, Pasok L lang, may pasok L. dalawang walang party cots yung Hillary Sige, tsaka ano Taiwan. tayo. Next RG. Palag pa L. Box. Box pa. Boys na. Kanina pa nag-uwan yung dalawa boss, pagalaw na lang ako. Gate. Sige, palag pa yung mga nandito. Huwag na kayo Palag pa. pumasok, Gar. Wala nang papasok. Sige, palag pa yung mga LMG nandyan. na RG. Pare, tagal ba naman mag-top 10, pare? Tara. Apak. L. Linis tayo ha. Utang ng Masta to, gago. Ako lagi nahabol. Pasok L ha. Apak L. 3 to 1, pasok L. Yun na Sige, nyo, City. dami nyo dito. Ayaw nyo mag-SP. Dali, papa-MH ako ha. 3 seconds. 3, 2, Gago, 1. mas- MH. BA. Mag-rest yun, mga yan. L2 Bababa. meron pa L2 dito. muna. Sync. Tangina, inuubos kayo ng sync, Gar. Pa L2 muna. L2. Sync. Wala, CD, pare. L2 sync. Paubos Last naman team to. baba. Pa-BA naman oh. Paling L1. Dali, L1 muna. Please, L1. na, Balik please. L1. Recover. L1 muna. Tumalayo. MH ba lahat? Teka, dito muna. Daming bagong pasok. Teka lang, kat sa bala ka. Sige. Sige lang. Wait lang ha. Okay na? Papa-MH ako ha. 3, 2, 1. MH. Baba. Lower mid. Oh, walang BL. BL nga. Lower mid. Laser clashing. Laser. Tulak na laser. CD. R2 Okay, tayo. gawin. Laser pa R2. Ako. R2 hintayan. 5 seconds. Pupush tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Push. Base. Par, dilinis na. Alam na. Kasi up. Box. Hanggang box. Wala ako napatay. Tingin gate. Pasok L namatay. Pasok R namatay. Cover. Akit R. R tayo. Walang image. Abante. Ay, yawa. Abante. Papa-image ako ha. 3, 2, 1. Image. Baba. Lower mid. Silip mid. Meron. Meron, tako sa. Akit. Busin nyo muna to. Cambio. File tayo. File. L, wasak. Wait lang muna. 3, 2, 1. Akit. Makase. Up. Tangina nyo. Ubos. Pagka-ubos ito. L2 naman. L2. Nakayaw Okay, yan pa. sa Ubos. Meron Ubos laser pa. clashing. Ubos pa. Z3 May nakabiyan sync yan, pa ro. Z3. Sync ko. Sync. Chip. Paubos dito sa L2, Gar. Dami. Makakapatay pa yan. Makakapatay Nasa pa. loob flat pa yung sync ka. Z2 naka-BA na yung Z2. Cover L2. Reso. Ano parang. Naka-BA Balik na yan, L2 lang. L2 muna. Wala nang habol dyan. Papa-image ako. Layo. Sila. Pare. Teka lang, dyan muna kayo. Nakarating mo. Reso. CS Gar. Tara, pa L1 muna. Dami namatay. Clear L1. Okay. Recover. Ayun, L2 sync. Dito muna. Teka lang, hintayin natin sync. Kalungkutan. Papa-image ako, dikit sa party. Image up ba? Uy. Sync ka. 3 Pitik seconds. MH. Wala mo na nga ball. Pitik MH. Kabiyay ako. Namirang mid, Tara pare. pa L2. Ulit nitong mga to eh. Pa L2 nga. Dali. L2. 3, Salin 2, nyo, party. 1, diba? Salin nyo naman. Laser. Hintayan laser ha.
Wait lang. 3, 2, 1, Ito, L1. pile. Ang ina nyo ah. Sync Mid, lang to. mid, galing mid, Sige, sige. galing mid, galing Baba, mid. baba, cambio mid. Mid. Mid naman. Akit mid. Akitin nyo na yung mid, akitin nyo na. Pasok mid na matay. Tayo na to, ba't nag-HT to? Pasok mid na matay. Dali, bilangin na to. 8, 7, 6, 5, 4, Lumabas. 3, Pabiyay, Two. Dark. dito muna, pasok mid na matay. Dali, papay-mid ako. Wala pang may crashing na oh. 3, 2, 1, MH. Par tayo, par. R10. Par, dali. Crashing to, par. Kakain na. 3. Box muna, makase, up. Paling R2 naman. Linis. Balik R1. Yung ara. Sige. Basta. May namatay? Sige, may image pa. Baba. Pasok mid namatay. Uy, Dali, pasok lang daw mid. Akatin nyo na to. Manipis lang to. Pasok mid namatay. Putang na, wala akong mapatay. Pasok mid namatay. Dali, recover. Babahingan lang natin yan, Gar. Pasok mid. Dali, papa-image ako. Compress sa party. 3, 2, 1. gago. MH. Wet. Ano, Cons? Ayan, Cons. Gago Sige, na file. Hindi ko alam. Sumusugod na Sa mag-isa. likod ako ah. Sige, akat na eh. Linis. Pasok il namatay. Pero pa sa box oh, gagi. Grabe naman yung sinag na yun. Pasok il namatay ha, pasok L. Balik L1. Pagkaubos ng L2, balik L1. Recover. MH Uy, mo na LX1 naka-PU. Gagi L1, gate. Makase. Up. Gate lang ha, walang bababa. Sync galing Gate ko lang. Sige, gate lang. Walang bababa. Tingin L2 ha. Tingin L2. Walang bababa. Tira balik lang dyan. Tira balik. Pasok L namatay. Revive na Meron ako, pa Peng. sa box oh. Ang dami sa box, Gar. Sige. Pasok lang L. Pasok lang L. Pa-command Dami. muna dyan. Pa-command. Namatay ako. Naubos sa L, gago. 3 na lang. Gago, si hindi ka. Hindi Pasok L, ka, pasok tsaka L. si, ano. Yung Pasok dos L. ko pansinin nyo, nasa tabi nyo Papansin, lang. par mga naka-PU yan. Okay, full bops. BBA. Recover. Pasok L. Tabi ako 5 seconds. 4, 3, 2, 1, Pabiyay ako, MH. ano. Baba. Lower mid. Low. Lower Ito, mid. flashing R1, ah. 3, 2, 1. Akyat. Makase. Up. Pa R2. Sagad R2. Hindi ako pre, baon ka muna. Sige, ito si Jun. R2 lahat. Dali. R2. Baba. R2 daw, hindi. Gago na sa R1 pa rin yung iba, Teka Gar. lang. Balik nga R1 par. Ang nipis natin. Ate, R2 muna. R2. Dami din Daming nakakasunod. gapang, gago. Then, Dami kasi natin eh. nagreso sila sa Sige. R1. Sige, recover. Tingin lang, ikot lang camera. Okay na. Papa-MH ako ha. 3, 2, 1, MH. Dali, Flashing yata. R1. Sa L to. R1. Para di Ito, tayo mid. mag- Flashing mid. Dali. Baba. 3 seconds akit ha. 3, 2, 1. Akit. Biyaya lang, Nakapasok na. masok ah. Ito, sa portal oh. Baba. Cambio. Pael. Lower L. 3, 2, 1. Ito Akit. na numero. Ikutan nyo muna. Box muna tayo. Wala mag-L2. Hitable na. Hitable na. May hitable na. Push muna, L2, box. Tingin L2. Uy, si Pasok Max. L namatay. Gate. Sync ka. Press party, dali. Papa-image ako. Press party. 3, 2, 1. MH. Dito muna. Babayin nyo na to. Lower L. Dali. Sync. Ano kulit ito eh. Pamid. Nasa R, pare. Par. Teka, 3. Recovering. Akit. Recovering clashing oh. Palag. Ubus na. Dali. Hanggang L2, R2. Flash lang, pare. Akit na. Hanggang R2. R2. Pasok R Putang ina namatay. naman si Decode Luther. Pasok R namatay. Ito, nasa Oo, box ha. pa. Bagong pasok ha. Palibutan nyo na par. Huwag nyo na pabiluin yan. Yung Cavendish oh. Ito ah. Pasok R namatay. Dali. Faker, ah. Pasok R. Gate. Ready. Makase. Up.
Walang bababa. Pasok R lang. Dali. Madaming patay. Compress party. Papa-image ako. Dali. 3, Yung Ay, sim bukas mo. 2, tayo ka. 1. Image. Walang bababa. Layo. Hindi ako pare. Makase. Sige, gilang. Up. Babayin nyo na. Manipis lang to. Manipis lang. Manipis lang to. Wala akong mapatay. Pamid. Arke, Pamid to. Makase. Putang ina mo. Sarap. Akyat mid. Nagunos. Lagunos. Gago. Akyat mid. Recover sa mid. Pasok mid na matay. Si Dreso ko. Sige, revive ako. Pasok mid na matay. Teka lang, PL. Full buffs ta, BABA. Tingin lang sa gate. O dyan laliman. Full buffs. City ako man. BBA. Kaya drop ako. Nandito sa L1 wasak. 3 seconds, papa-image ako. 3, 2, 1 image. Pile. Lower L. Teka lang, nasa likod ako. Phoenix Sara, may Teka lang, ipit. teka lang. nag-R2, nag-L2, Please, malilikuran nyo. Walang image, oh. R2, hanggang L2. Makase. Up. Tornado. Huwag na tumatras. 147. Up. Pusin nyo L2. L2 lang. L2. Sagad nyo na para di kayo malikuran. L2 lahat. L2. Dines, resu. May image pa kayo? Namatay ako eh. May image pa? Baba nga L1. Baba L1. May image. party ko. Baba L1. L1, take over L1. Recover L1. Gate lang. Walang bababa. Putang ina, pinag-agawan. Gago. Dali ko. Compress. Papa-image ako. Image up ba? Pop. 3, 2, 1. Image. Yata tayo mabilis. Baba. Lower mid. Akitin nyo na. Manipis lang to. Akitin nyo na. Walang mga buffs, oh. Hanggang portal. Cambio. Par. Dali, malilikuran. Akit na. Box muna tayo. May hitable na sa box. Paling R2, ah. Paling R2. Compress muna R. Compress R. Meron pang buhay, oh. Dali, papa-image ako. Compress party. Gate. Sync, ah. Compress party. 3, Ito na yung R2 approaching 2, Approaching. 1. MH. May sync pa. Gagi, huwag kayo mang-BA. Tugnas. Linis ka muna dito. Ang dami pang buhay, oh. Yung IX, oh. Ano to? Numero pumasok ka, numero Box muna. R. Box. 5, 4, 3, 2, Pasok kayo box, One. may R2 ah. Itable na yung nasa box. Itable na. Kakain na. Gate sync. R2 muna. Ubusin nyo to, ha. Sagad nyo. Gago, pinaka-PU. Balik R1, ha. Pagka-ubos, R1. Paling R1. R1 muna. May pumasok. Mga walang guild. Tumatak Busin nyo nga to. matras. Gagi, may naka-PU, gar. Tansky Box nga. likod. Image. Tansky likod. R1 muna. R1. Recover. Ito na sync R2 galing Sige, tingin lang. 3, 2, 1. MH. Phoenix makapal R2. Tara nga, R2. Mga brawler dyan, ha. R2, dali, Makase. Dali, tulog, up. Tulog, gar. Busin nyo na. Walang bababa, ha. May dami Yung ano, clashing mid ah. Putang ina. Palagpa. Cancel. Palagpa. Ang dahil pang buhay. May sync pa, oh. May low flat pa. Sige, palagpa. Palag niya pa. Sige, palagpa. Cancel ko. Sige lang. Palagpa. Recover Pabiyaya ka, tayo, Bert. recover, bababayin mo na. Yung Baba, Carlo, baba, Carlo R1. mapras na yun, no? Patay. R1. Ubus kay Carlo. Sige, gapang R1. Pasok R1, namatay. Okay. Pasok R1. Drop ako kay City. Pasok R1, recover. Wait lang, ha. Skyware o padampot naman. Kanina pa nagawan yan. Boss. Full maps. Papa-image ako, ha. Na-City yan ba kayo, Nars? Meron. Wag yung tagal nyo. MH. Wala, tagal nyo, gar. Baba. L1. Sync. Baba. Ito, linis, o, 5. Laser. File. Akit na. Malilikuran tayo ng sync. Akit na. Akitin nyo na para hindi kayo malikuran. Akitin nyo na. Harap gate. Pasok ay lamatay. Babayin nyo nga yung sync. Babayin nyo, may image pa. Dali. Kulit na ito, eh. Gago, Dali. madami na naka-BA dito, par. Dali. Linis to. Lower mid. Hanggang R. Akit R.
Akit R. R1, pasok Recovering R, R1. recovering na R. Teka lang. Press ka, party. Mga nandito. Image. Pitik image. Akitin natin to. 3, 2, 1. Akit na. Manipis na to. Gago, may nagtira. Akit na. Pasok at namatay. Yan, Abela. Ubusin nyo na to. Hitable pa nasa count, Nasa pa. box. Pumasok, BIR. BIR naman. Hindi ko na bilangan, ha. Hitable na. Hitable na yung box muna, pasok at namatay. Gate. Tangina talaga. Pasok R. Recover. Tingin pa sync ha. Compress party. Pasok at namatay. Tingin sync ha, pumipitas ha. Revive ka, Sel. Sync ka, sync. Gar, Pacific, Gar. R muna, wala ba munang bababa? R muna. Pasok R, recover. Mare, revive ka na, huwag ka na magpareso. Dali. Okay na? 3, 2, 1, MH. Baba. Ito Baba. sila, laser, pre. Laser. Ready, Makase. Up, first target. Sagad das, tornado. 147, up. Sagad, mid bilog. Sink, kaliwa. Ready, Makase. Up. Likod Phoenix pa, likod Phoenix. Tingin likod naman. Paling. Uy, pareso dar. Laser muna, laser bilog. 5 seconds. Laser bilog. Palagpa, mga paisa-isa. Palagpa laser. Apak mid na matay. Ito pa, oh. Linis tayo. Pamid. Sync na to. Pamid. Palagpa. Apak mid ah. Palagpa, madami pa kayo dyan. Gapangin nyo na yung mid. Buti may nag-MH. Thank you, Lord. Apak mid, grabe naman. Grabe Ito pa natin. numerous. Ay, wasak pala to. Wasak. Yung labas ako, Ay na, tapal kayo. Wala, patay ako ha. Paano ako dyan, Tox? Palagay nyo, tapalan nyo yung gate. Okay, mid, Okay. clear mid. Pumaling sila, Pasok kayo, pumaling. pasok Pasok mid. Huwag nyo na babain, Gar. Pasok mid. Akit mo na, Gar. Madami kasi tayo, kaya ang dami talagang mauuli eh. Nasa R1, ha? Hindi ako, pare. Tapos mo na Dali, na R1. papa-MH ko. 3, 2, 1 MH. Par. R. Ang ina mo. Dali, catching. Makakarami kayo dito, Gar. Maniwala kayo. Box muna. Par 2. R2. Ito, sync ko. Pabiyay nga ng sync, Gar. Ina nito ni Saglit, Vincent. sagad. Saan siya pupunta? Balik, R1. Pasok ka na matay. R1 muna. Ang dami ko lang Tatakbo. MH. Gar, madami Uy. talagang gagapang. Madami kasi tayo eh. Pasok R. Pabila katan. Dali. Edwin. MH up. 3, Yep. 2, 1. MH. Baba. Mid. Lower L. Hitable mid, Sige, pre. mid muna. Makase. Up. Cambio gate. Bababs pa na. Pael. Daming gapang oh. Pael. Ito, Akitin nyo, recovering L. akit na recovering. Akitin nyo na, box muna, pa L2. L2. Lagi L2 na, dali. Recovering L2. Walang image Recovering L2. Makase, up. L2 box. Nakalusot. Box. Up, Dars. Gago. Up. Arop, gago. Kumain Resort. ng- Party ko lapit. Pacheck ako ng L, ko clear. Kumain Clear, ng- clear. Tara, balik ka L1, daming patay. Majesty pa, BL. Ito, mga bubuntot lang. Ito, Phoenix, pumasok. Makase, up. Kika ito, pasok ka, Wenzel. Pasok L. Putang ina mo. Gago, Lagunos. Okay, palagpa. Pasok L. L2 Zayman pa. L2 pa. Yung sync. Sige, compress, dali. Mabilisan tayo kasi kapag madaming gagapang talaga eh. Abante ka, Uy, may papa-image tumitira. ako ha. May tumitira. Recovering Ito na, ha. gate Yung na. max. Gate. 3, 2, Gate. 1. MH. Walang bababa. Sige, Box babayin pa. na. L1 box, ha? Wasak pa to, gago, busto. Garo, busto. Linis to, Berel. Palagpa. Ilang ng skill, bato nyo lahat. Sige. Numero na, L1. Numero L. Palagpa. Sige, madami na. Palagpa. Apak mid na matay. Lilinis tayo. Palagpa, ang dami nyo pa. Madami pa. Apak mid.
Apak mid, apak mid. Putang ina mo, Masta. Hayop Sige, ka. papasok Sabi mo na, naman si Kots. Master. Pasok mid, Clear. pasok mid, pasok mid. Dali, mabilisan. Pasok mid, Inang pasok mid. Masta yun. Alaga. Gago. Abante, 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 abante. Abante, abante, abante. Jeff, pasok Okay ka na? mid, Jeff. Teka lang, wait lang ah. Okay na, okay na. 3 seconds MH ha. 3, 2, 1, MH. Par. Awatin nyo nga to. Hindi ka na naman Akit na-MH. nga, R. Dali, akit R. Akit R. Dali, tulog pa oh. Gusto, tangina, sarap. Ang dami pa rin Ina nasa hagdan. Okay, pasok R namatay. Pandig ako. Yung Carlo oh. Sila bricks, ah. Pasok R. Walang bababa. Pasok R. Dali. Papa-image ako. Press party. Ayun Yun, o, clashing sa kaya- baba. 3, Nasa si Twin 1. MH. Baba. Kakain na. City ako, bro. Makase. Okay. Namatay Laser. Grabe, hindi na yun minsan sila. Laser. Parto Wala ko pa. image ha. Pa-image ka ako. R2. Nasa likod ako Going ha. R1 yung iba. Going R1 Akitin yung nyo iba. na. Hanggang R1. Dali. Wala ko image eh. Flashing. Pa Pasok R1. R, Ba't mag-R3? R1 na. Di. R1. Tangina, Ito, ah. patay. Diba, para ayun sa marami. Ayun sa marami, Gar. Hinahabol niyo pa tatlo. Gate side, oh. Gate side. Gate side. Para pansinin niyo mga naka-plus 9 dyan, ha. Pasok ar namatay. Dali, linis pa, ha. Baka may titira pa dyan, ha. Recover. Sing ka, R2. Arte ko nga. Ticket. Kasi up. Ang ina. Sabi ko na eh. Sing. Carlo. Naka plus 9 to. Sing. Pasok ar namatay. Pasok ar pa namatay. Tangina, karami pa sa atin yun. Pasok ar namatay. Abante kayo dito. Sa pekpek. Tingin sa pekpek. Uy, nag-SU. Bastos mo naman, Gar. Gago. Sorry. Abante, papa-image na ako ha. 3, Tingnan ko, Kots. Nag-sorry yung nakapansin, 1, gago. image. Baba. Mid. Akit mid. Akit na tayo Pwede nakit. na to Makapal mid, tayo. pwede na to mid. Wasak L. Clashing L. Clashing left. Sige, ubus mo na mid. Ubus na, paling L. Hindi ka na siniwensil yung E. Paling L. Patay ako ah. Ano dyan? Push na, lelep. Akit. Hindi ako Jeff. Akit. Bon, recovering ko. Meron pang sync sa L2 ah. Ito yung OT yung naka plus 9. Okay. Pasok L namatay. Recover dito. Pari yung meron dyan mga naka-plus tayo na naka-PO, papansin ako. May Yung sitting, king, ah. oh. Diyan. Oh. Pasok L. Okay, recover. Reso. Okay na? 3, 2, 1, MH. Baba. Makapal tayo. Huwag tayong ikot-ikot ng L2. Mid? Wala mid. R? Teka lang, wala Flashing. muna. 3, 2, 1, akit. Makase. Up. Box muna. Paling R2 naman. Linis R2, dali. Makase. Up. R2. Makapal dito sa R2. Sync. Tumato ko. R2 lang ha. R2 lang. Mabibitin na MH. R2 lang. R2 lang. Dali, papa-MH ako. Apak L namatay. 3, 2, 1, MH. Baba. L ba? Baba. File to L2. Apak L namatay ha. File to. 3, Guys. push L. Kakain na. Makase. Up. Ang Gago. ina. Ubus. Ang ina nyo. Ako may bata dito. Ubus nga. Gago. L nga. Pasok L. Recover L. Tangina mo, Masta. Mukha kang ew. Hayop ka. Dali, pasok L. Reso. Kahit di nyo ka-party, man nakahiga, reso nyo na. Sabi ako, Para mabilis tayo. Papa-MH ako ha. 3, 2, 1. MH, baba. Lower mid. Wala. Lower R. Lower R. Wala, balik. Cambio. File tayo, file. Wasak sa L. L muna. Lower L. 3. File to. Akit. Makase. Up. Box muna. Ay, waka. Gagi yung sync. Paling L2. Pagka ubos ng box, L2 naman. May L2 pa. L2 ah. May gate pa.
May gate pa. Meron pa sa box ha, meron pa sa box. Pagka ubos niyan, balik dito. Yung Todi, oh. Yung Carlo. Palag, L1 tayo lahat, L1. Pasok ang lamatay, reso. Papasok ko sa kasa. L1 na, ready kayo. Sige, ready. Compress party, Papa MH. Pasidyo Okay na? 3, 2, 1 MH, Wala ka 5, ng box, eh. 4, 3. Huwag nyo nang Box lang! buwelo, Huwag tayo box, bumaba! 2, Uy! Box 1. hindi! Itabol, L1 Gar! box. Itabol. Box, Boba, Gar! ibang Ang ina ba't puta. pa? Pinwiluhan nyo pa, lamang na lamang tayo sa pwesto. Box muna! Ultra kill na ako. Box, Dadakdak. Taka na dadakdak bumaba eh. na L1 na puta. L muna. Ayun yung L muna. sumapal. Yung L muna. Ayan yung mga EPS bumaba. Ano yan? No, meron nasa mid. Ready, compress, party. MH up ba? Kasi dalawa EPS namin, hindi ko alam kung maubos sa MH eh. MH up, 3, 2, 1, MH. Nakapal mid, pre ah. Dashing Lower mid. mid. Lower mid. Teka lang, sabay-sabay ha. 3, 2, Kasi, 1. Pakaliwa. Makase. Up. Agad. Paikot. Kanan naman. Paling gate. Meron pa sa gitna oh. Meron pa sa gitna. Eurobit oh. Yung Eurobit. Papansin. Gate naman. Gate. Gate. Makase. gate down! Makase. Oy, gate! Walang gate sa portal! Gar. Putang ina, nakapiyo yung Kim. Puso. Sabi ko sa inyo, pasok mid. Gago. Harap. Pasok mid. Sama, kainin mo. Pasok mid. Tingnan nyo yung pa isa-isa. Pabiyala ka dyan. Gate. Dito kayo mag-vaps nga, Gar. Dito sa ano. Pasok mid. Pasensya sa mga nahuli, Gar. Mahaba kasi tayo, madami tayo eh. Dali, papa-MH ako. 3, 2, 1, MH. Par. Ito, R1 Ready. numero. Makase. Akitin nyo na. Akit na. Putang ina. Akit na. Ano mo, patay ako. Akit na. Paano? Paling. L1 naman. Pail tayo. May MH pa ba? Meron Meron. pa. Pail. Sige, pail. Sumusunod yung isang party na to. ah. Pail. Nasa likod ako ha. Patingin ha. Sabay-sabay ha. 3, 2, 1. Akit. Akit. Kakain na. Pwede na ako Box dyan. muna. Sabay L2. L2 box muna. L2 sync. Putang ina L2 mo. naman. Sync L2. Sync L2. Iwan ko. Kumain ako ng iyo. Okay. Ubusin nyo yan. Balik L1. Balik L1. Ang inang Recover. Pasok iyan. L matay. Res 1. Yung king. Nakaiyo ako. Ito, wasak going laser ah. Okay, compress party dali. Papa-MH ako. Kakain tayo. 3, 2, 1. MH. Baba. Palaser. Katin nyo. Makase. Up. Palaser. Walang MH to. Walang MH. Palaser. Parto. Walang MH oh. Parto. Nagpalow plat Tayo sila. na. R1 Tayo na. R1 ah. Dali. Arto tayo R1. dali. Mas marami dito. 3, 2, Tangina 1. mo, Pass. L. R1. Gago. Tangina, ubos. Makase. Up. Nakikiyo sa loob. Gago, naubos kayo ni Zo. Gago, ang dami. Tangina nyo. Basta, ubos ba? Verifying yan ah. Okay, 49. palag. 49. Sige. Diyan, gago. Okay, pasok Parang R sa namatay. Ito pare, okay yung Wala Papansin na Ako sa box. Ako mauna. Papansin na sa box. Patay ako. Box. Pakalinis ng box. Palinis. Tangin mo, ang Pasok dami. R namatay. Dami, gago. Pasok R namatay. Pasok R namatay. Mat may CD ka, Mat. 5 minutes ko rin na. Namatay ka. Arto. Sige na Arto, makase. Up. Patay ako. Nice, Kenan. Tulak nga Arto. Gago, si Direso pare. Ibalik mo na R1. R1 mo na. Masyado tayo mahaba. Direso ko, ano, bongs. Makapal Sige, na sige. dun sa MF, pre ah. Makapal na. Sige. Dali. Akitin natin isa. Pa-BLB, Anong oras to? Teka lang, 49. kulang. 49. Sige. Hintay mo na. Paluwa natin. Sa laser. Baba. Kills mo na kayo. Maluluwa. Mid. Kuha na. Sige. Apakar. Bibigay ba natin sa WhatsApp? Sabi kanina, pasakop daw eh. Sino ba? Wasak? Ingay mo naman, lang. Ano ba? Hindi ko alam eh. Apakar. 3, 2, 1. Pasok. Mga hinikad lang. Ano ba? Mahinikad lang.
Ewan ko, Manahimik baka ka. lang ako magtampo, yun lang iniisip ko. Wala Dami magtatampo mong alam. dyan eh. Sige na magulo. Ay, 3, 2, 1, MH. Baba, 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 baba. May signal, bumuntot likod nyo. Sige, sige, tingin likod, tingin likod, tingin likod. Sige, pa mid, lower mid. Akat mid, akat mid. Palinis nga nito. Konti na lang to, Palinis nga gagi. nito. Palinis nga, palinis hanggang portal. Meron pa oh. Baba, tingin likod, sink. Lower mid. R, pa, R, pa, R, pa, R. Pile. Akatin nyo na L. Akatin Phoenix. nyo na L. Akatin nyo na. Tutoy ako. Akatin nyo na. Paring Will, paresa. Akatin nyo na. L muna. Papa-image ako dito. Gago, namatay din ako. Ito, Phoenix pumasok left ha. Ito, bilangin Phoenix nyo ha. tumax ha. 6, Oh, 5, bababa pa yan. MH, Bababa 4, pa ng gate yan, gar. 3, 2, itabol na. Putang ina, hindi ko na bilangan. Akin. Pasok L. Pasok L namatay. Kunin natin muna. O press party. Yawa. Dami namatay ha. Kami namatay, pasok muna. Kunin natin. Pasok kayo. Abi Eldars. Abi Wala muna makulit car, kunin muna natin. Pasok, Chip. Pasok. Dali. Pasabi kong MH siya pa. Gago may tumitira oh. Candy Okay oh. na? Okay na? 3, 2, 1 MH. Akit. L3. Yan nyo muna. Phoenix going R2. Gago nag-HT. L3. Bumalik. Papa memory. L3 gold. Hintayin L3 gold. Dali. 3, Ay, recovering sila. 2, Galing clash. 1. Push. Makase. Up. Sagad na. Pasok. Ay, ba't di Pasok sa pasok? inyo. Pasok. Puta, tira Beat balik. pa par. Pasok. Lagi na Gary, sa inubos labas. kayo niyan. Putang Ubus ina pa. Resuan. Naubos pa tayo In gate. dun, Tangina. Bus tayo, boss. Gago, ano nangyari? Mas makapal tayo dyan. Ang inatira balik jutsu na naman ng Okay, palag muna. Apakil. Apakar. Ang ina, hindi nag-sync. Wala akong nakasync doon. Apakar. 3, 2, 1. Pasok R. Mid Phoenix. Yung Sige. marker na plus time, pakalat-kalat kasi. Drop. Mabutan Pa-image natin. ako ha. Sumama sa loob. 3, 2, 1. MH. Part 3. RTA. R3. Artayan ko nga, wag nyo nakabulin yan. R3 Gar. Diyos ko. Gago, wala Kunin muna sumusunod. natin. Hindi pa tayo nagkikill. So Sige po lahat R3. Low plat Phoenix po. Ang daming Par 3 may R1 Phoenix. Ang daming R3 R1. muna. Tayo na may R3. Phoenix. Ang dami Tayo sa na R1. Ayaw umakyat. R3 muna. Tayo na. Kaya mo yung mga yan. R3 gold. R3 gold. Tatanggalan ko na Sync lang. muna. Push tayo sync ha. 3, 2, 1. Sync muna. Palow plat. Dito muna. High plat. Low image. Ipit tayo. Dali, papa-image ako. 3, L3, classic. 1. MH. Dead. Clashing pa Para rin. MF. Makase. Pasok. Manifest. Pasok, Gar. Malilikuran Kauti. kayo. Gate Harap naman. likod, harap Gate. sa likod. Gate. Sige. Basag tayo, basag. Kaya pa. Yeah. Apakil. Kaya pa. Kaya pa. Pumatay kayo dyan. Apakil. Kaya pa gagawin party. Apak mid. Susundan tayo na ito. Apakar. 3, 2, 1. Pasok Ubus ar. na. Nag-SP. Dali. Pabilis. Papa-image ako. Doon na kayo magkumpleto ng box. 3, 2, 1. MH. Takbo na. R3. Pansinin yan. R3. Yung mga nasa likod ha. Nakabuntot R3. yung sync ah. Sige lang. R3. May Tingin isang likod nga, parting di pansinin nyo nga sumusunod nasa mid ah. Pansinin nyo nga muna to. Pansinin nyo. Okay, screenshot ko Sige. na lang, Gar. R3 lang. Wasak Sabihin ka. ako dyan. Argold. Dali. 3, 2, 1. Push. Manifest. Sync likod ah. Harap BIR gate. likod. Gate. Good nyo, BIR. Gate. Harap na gate car. Gate. Nayo ko lahat ng BIR. Gate. Nayo ko lahat. Gate muna. Resuan. Asan? Gate. Ito na, papasok na. Tira lang. Walang lalabas. Kahit Wala silang image. Walang lalabas. Pasok na, wasak ka. Wasak. Gagi ang ginagawa nyo dyan. Sa gate. Di tapal lang pre, kaya pa, tapal pa. Kaya pa. Tapal pa. OT naman. Tapalan nyo lang. OT.
OT, 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 Phoenix sa OT, St. OT. Chris na pumasok. Cancelin nyo, Gar. Okay, sync naman. Ubus Sync tayo. naman. Namatay Dami si pa, Matt. dami pa, Namatay dami si pa, Matt. dami pa. Namatay si Matt. SP na, SP na. SP, 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 Ang SP, dami SP. kasi naglalakad eh. SP, Kala SP, mo nga superhero SP, eh. SP. Uy, 3 minutes na lang, sunod kayo. Pakela. O dyan, wasak dyan ha. Apakar. Sa kanila, Wasak sa ba yun? kanila. 3, Right ka, 2, right ka. 1, pasok. Walang tao MF. 3, Manipis. bilisan. 3 seconds, MH. Si damage ko. PMH lang, akit na. Pitik MH. Doon na kayo magkumpleto ng buffs. 3 seconds, 3 seconds. Sige, Ako sige. na, meron na. Akyat. Dali, walang sumusunod. Akyat. R3. R3. Sa likod ako ah. R3 muna. Info. R3 gold. BIR ha, wait lang. Antay mo Wait BIR. lang. Huwag mo na. Moving. Moving. Tira mo. Akitin nyo nga to gold. Akitin nyo na tong gold. Team nila. Sync, Akitin low nga. plat. Oh, may rate team. Low plat sync. Sa likod lang, nyo. Patay kayo. Sync. R3. Flashing sa MF pa. Flashing sa MF. 3. Flashing sa MF MF. 2. 1. MF na. MF na. Naubos sa likod. MF na. Manipis na to. Clashing oh. Diyan nawasak ha. AOT. Harap gate kagad ah. Gate naman. May Gate, naka-OT gate. pre ah. May mga pindot. Putang Ina mo. nag-wait si Ben. Dami sumusunod gar. Okay, dalawang Basag object tayo, yan. basag tayo. Basag tayo. SP. Apakar. SP na, ay pa mong SP. RSG. Apakar. Dali, mabilisan. Apakar. RBIR po. Par 2. Last Sige, wave na to, apakar. Gar. Last 3, wave na to. 2, 1, pasok. Ito Phoenix ha, balagbagin mo May muna. Phoenix din. Okay, sige. Tatakbo yan. Malilimit ko na natin ha. MH. Harangin tayo. Okay, narang tayo. Hindi, okay lang Tara, yan. R3. Wasak mananalo. Tara, R3. Ito na, R3. bukalag na. Galaw na, Ah, bumalik naiwan, yung ah. gagi. Sige. May naiwan. Okay. R3 may mga naiwan. R3. Party. Eh, ang dami, gar. 3, 2, 1, akit. Pusin nyo muna to. 3 seconds, MF. 3, 2, 1, MF. Makase. Up. First target. Pasok. Kaliwa, pakatal. Kaliwa. Pareso. OT. Hindi kaya. OT. Kaya OT. Nice Patay ako, patay. Patay si Matt. Nice na. Sorry, akin. Nasundan. Binigay sa wasak. Gugulo nyo, hindi Tama kayo lang yan, sumusunod. magkakakan sila. Hindi kayo pwede isama sa SM. Naligalig, tol. Ligago, Mga- trainers si Wenzel oh. mga sariling mundo eh. Okay lang, Makakabasag may din. ano sila. Okay lang, may raid team eh. Makakabasag ng pinggan. Ayos mo. Okay, dyan. Top 11 lang ako. Preso kita. Bigyan kita. 146 mo. top 11. IPO mo! Pagaan! Wala tayong magagawa. Saka madami talaga madami tayo eh. Maraming gumagawa ng Kulit ng iba highlights talaga par. eh, no? Hindi sumusunod. Hindi kayo pwede isama sa SM pag ganyan. Maliligaw kayo. Nice yun. Okay lang yan. GG's. Ano ko ba? Gagawa nga ng highlights. Tumasalita boss. eh. Tumasalita. Takina. Wala Elect pa. Uy, ang ilalagay gago na, na soundtrack. GG. Elect. GG. Sorry, may mga raid team eh. Dami nasunod. R3 yung Galit- command. galit Dalawang bata. kwarto yung bumaba eh. Okay lang. Yako. RBB pa par. RBB pa na. Yung kikiyo, kick nyo sa party yan. Nasa top ka ba? Ako gago. Kuya Well, saan? Top 9 yata na nakita ko kanina eh. Top na ba? Top 4 ako eh. Top 4. Top 3 ako. Nasa ilalim lang kita. Mahina ka kasi. Top 4 sa death. Stop yun ah. Sa ilalim lang kita. Hindi ka Kuya Well, makakaigit. saan ako? Saan ko titrade? Hindi nakikinig. Nasa high plat Yan na pa lang? rin. Nasa ano pa rin. Saan? R1. Nice G. Salamat sa mga sumunod, boss. Thank you. Nice. Tama ba? Okay lang, balance na, Gar. Balance na.